Okey, kita sambung untuk liquid pula. Okey, yang ini kamu boleh refer buku lecture notes page 59. Okey. So apa yang dikatakan dengan properties of liquid adalah liquid dia ada definite volume. Bermaksud dia ada volume dia tersendirilah. Kalau kita letak liquid tu dalam 1 liter bekas, maka volume of liquid tu 1 liter bekas lah. Kalau kita letak dalam 500 ml bekas, so of course lah dia adalah 500 ml liquid tu. So means that the intermolecular forces is strong enough to keep the liquid molecules two together. Okay, tapi dia indefinite shape. Dia tak ada shape. Okay, liquid ni dia tak ada shape, tapi dia ikut bentuk bekas. Kalau kita letak dalam bekas yang bulat, maka shape liquid tu akan jadi bulat lah. Kalau kita letak dalam bekas yang triangle, so automatic liquid tu akan jadi triangle. It means that the intermolecular forces tu dia tak strong enough untuk hold ikut fixed position, sebab dia kena ikut bentuk bekas. Okay. So next kita tengok pula untuk surface tension. Apa yang dikatakan dengan surface tension adalah the amount of energy required to stretch the surface of a liquid by a unit area. Contoh surface tension ni banyaklah dalam kita punya natural life. Contohnya macam an insect that we call as a water strider. Contohnya ni lah. Okay. This is the water strider, di mana kalau kita tengok dia boleh berjalan di atas air. Okey, kenapa? Sebab dia ada surface tension. Okey. So kenapa, macam mana dia boleh hold di atas air tu? Okey, sebab dia nak hold dekat atas air tu, dia memerlukan amount of energy. Okay, dia nak hold, dia perlukan tenaga. Okay, to stretch the surface of a liquid by a unit area. Okay, so liquid molecule at the surface are pulled downward and sideways. Okay, kat surface ni permukaan air, dia hanya pull downwards dan juga sideways from the neighboring molecules. Bila dia put sideways dan juga downwards, so that anything yang berada di atas tu, dia perlukan tenaga untuk cengkam dia lah, supaya dia boleh duduk di surface of the liquid tu. Okay, tapi kalau inner ni, dia experience intermolecular forces in all direction, atas bawah. So kalau dia duduk kat tengah ni, confirm dia tenggelam lah. Dia tak boleh hold the surface of the liquid. Okay, so it means that the intermolecular forces will pull the surface molecule into the liquid, cause the surface to stretch and tighten. The stronger the intermolecular forces, the higher the surface tension. So kalau macam contohnya, kalau kita compare air dengan susu. Okay, air, the intermolecular forces dia lemah, tapi susu dia likat sikit kan. So intermolecular forces dia kuat, sebab dia lebih macam nak solid sikit. So bila kita letak water strider dekat atas air, dengan compare kita letak dekat atas susu, yang intermolecular forces dia kuat, of course lah, dia akan hold dekat atas susu tu lebih lama. Kenapa? Sebab faktor of intermolecular forces. Okay, bila intermolecular forces of the liquid tu kuat, maka surface tension tu akan lagi tinggi lah. Okay, next adalah viscosity. So viscosity ni adalah kelikatan, resistance of liquid to flow. Dia menghalang daripada liquid tu daripada mengalir. Dia likat lah. Okay, so the greater a liquid viscous, the more slowly it flows. So makin likat, makin slow lah dia nak flow. The stronger the intermolecular forces between the molecules, the larger the viscosity. Okay, contohnya high viscosity adalah ketchup.
yogurt, honey. Dia kalau kita tuang dalam, kita nak transfer, contohnya honey kan dalam satu bekas, dia macam mengalir lambat je. Dia viscose lah tu. Means that dia, intermolecular forces dia sangat kuat, menyebabkan dia mengalir perlahan. Example of low viscosity adalah minyak, water, jus. Okay, dia cepat sahaja. Okay. So, compressibility. Okay, compressibility adalah there is a very little empty space between liquid molecules because the molecules are close to each other. Therefore, liquid has low compressibility. Compressibility ni adalah kebolehmampatan. So, liquid dia tak boleh mampat seperti mana kita boleh mampatkan gas. Okay, and last one adalah diffusion. So, diffusion adalah liquid diffuse and mix with other liquid. Okay. Diffusion ni adalah penyerapan. Diffusion rate of a liquid is low lah. Because liquid molecule are close to each other, has lower kinetic energy than gas. Kalau gas tu dia diffuse sangat cepat lah. Okay. Stronger the intermolecular forces, lagi slow dia punya movement. Okay.